Hello guys, isa sa pinakadelikadong trabaho ng tao ko guys, ayan oh. Yan guys, so nakatali lang sa taas guys, so. Yan yung pinakadelikadong trabaho sa tao ko guys. Ayan oh. Tingnan mo guys, kusang malalaglag lang yan sa taas guys. Ayan oh, tingnan mo yung tali oh, nakawala na. Yun, putik na yan guys. Bumagsak agad guys. Delikado guys, habang hawak-hawak niya. Mano, pumalas. Yun yung pinakadelikadong trabaho niya guys. Pero malakas loob nito guys. Saka safety naman tayo guys. Safety yan guys, safety. Guys, yan yung bako natin guys. Yan yung ano. Yan yung nagba-vibrate natin guys. Yan na guys, makikita nyo guys, ayan. Yan yung welder natin guys, bagong welder natin yan. Dito lang yan natuto guys, kailan lang. Ngayon, pinakawalan ko na guys. Ganyan ako mag-training ng tao guys. Ganyan ako mag-training ng tao guys. Pag alam ko marunong na guys, pinakawalan ko na kagad. Para lalong matuto. Saka pagtingin kong magaling na talaga guys, talagang pinakawalan ko kagad guys. Automatic guys, mataas na sahod niyan. Yan guys, binabaw na namin guys. Guys, binabaon na nila guys. Guys, na-vibrate ng bako guys. Ayan guys, napakaingay. Na-vibrate na ng bako guys. Binabaon na ng gusto. Tumatalo na guys, nadubi na sa ilalim. Talo na yung ano guys, ipakal.